समस्त विद्यार्थी और शिक्षार्थी मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आशा करुच्ची भगवान का दयारू समस्ते भलरे थांतु, सुस्थ थांतु, निरोग थांतु। आज आउ एक नुआ कहानी सहित कहानीटीर ना धन बड़ ना जीवन बड़। कटक सहरर एक सहरतली इलाकार बुलू बोली पिलाटीए रहुथिला। से चतुर्थ श्रेणी रे पढ़े। तार खेल साथी बादल, बापू, पपू आउ टुकुना। गोटे घरोई छपाकल रे ता बापा चाकरी करती। तांकरी रोजगार रे घर खर्च कष्टे मष्टे चली जाए। दिनकर घटना संज होई आसुथाए। साहिर पिला माने खेलुथांती गलीर शेष आड़कू। गोटे रिक्सा रे मोटा लोकटिए आसी सही समय सेठारे पहुँचला। पिला माने ताकू देखी आड़ेई हो गले। थंतल पेटुआ लोकटी नसर पसर होई पाख घर को पशिगला। एइभली एक नुआ लोक को देखी साहिर पिलाए निज निज भितर हसाहसी हेले। परे जणागला जे से जणे बेपारी। बेपार करिया पई से घर भड़ा नहीं सेही दिन ठारू सेही साहिरे रहिले। बुलू हेउची साही पिलांक मध्यरे भारी चतुर आ बुद्धिमान। भल पाठ पढ़े बोली शिक्षक माने ताकू खूब आदर करती। से मध्य गुरुजन मानक कथा मानी चले। नुआ हेई आसीथिबा रहुथुबा बेपारींक नाँ हैला लक्ष्मण लाल। साहिर लोके ताकू सेठजी बोली डाकंती। आ पिला माने डाकंती चाचा। से सबु समय बसारे रहंतीनी, बेसी समय तांकर बाहरे कटे। थरे बजार रे गुंड दूध शिशुंक खाइबा पई मिलिला नाही। सहर रे भल गाई दूध मिलिबा सात सपन। काँ भाँ केउंठी अबा मिलिले ताहा मध्य स्वास्थ्य उपयोगी नुहे। फलरे लाभखोर बेपारी माने कला बजारी करी निजर फायदा उठांती। दिने सकाळू देखागला सेठजी तांक बसा घरे एपट सेपट हेउथांती। ठेला रिक्सा रे गुंड दूध डबा सबू बुहा हेउची। बेपारी माने से सबू लुचेई करी नेउछंती बिकिबा पई। एहा देखिले मध्य लोके केही किछि कहि पारु नथांती साहस करी। कारण सहर रे मफसल भली केही काहाकू भल रूपे जानती नाही। जेझा बाटरे जेझे समस्ते नचिनिला भली अभिनय करती। थरे बुलूर बोऊ भारी बेमार रे पड़िले। बिछणारू उठी पारिले नाही। कोल पुअटी माँ क्षीर अभाव रे भोकरे छटफट हेबाकू लागिला। गाई क्षीर भी मिलिला नाही। सहजे बा गुंड दूध मिलिब केउंठू। बुलू छोट पिला हेले कौन हेब, ता मनकू गोटे बुद्धि आसिला। भाविला चाचा पाखकू जाई गोटे डबा दूध आनिब। स्कूलरू फेरिला परे बुलू गला सेठजींक पाखकू। अति नरम गलारे कहिला, चाचा तुमे तो बड़ लोक, केते दान करुछ। मो बोऊ बेमार पड़िछि। माँ क्षीर बिना मो सान भाईटी भोक उपासरे आउट पाउट हेउची। दयाकरी मते गोटे डबा दूध दियो, नहेले मो भाईटी दूध टोपे न पाई मरीजिब। तुम गोड़ धरुची। कहू कहू कांदी पकाइला बुलू। सेठजी कौन भाविले केजानी नीतिदिनिया एक सुखिला हस हसी कहिले, मु तो बेपारी मानकू बिक्री करे, गोटाए बा डबा देबी किपरि। हऊ कहूचु जेतेबेले परे आ देखिबा। बुलू सेठू कौन कला ना मन खुशी रे गड़ जितिला भली फेरी आसी घरे बापांकू से कथा कहिला। बापा कहिले, बापरे सबु सुविधा धनी लोकंक पाई, गरीबंक मन बुझे किए। पैसा न नेई से लोभी बेपारी केबे कौन जिनिस देव। ता आर दिन बुलू और ता बापा जाई पहुँचिले सेठजींक पाखरे। सेठजी सेमानकू देखी आगतुरा कहिबाकू लागिले, टंका आनिच, 20 टंका पड़िब। बुलूर बापांक मुह सुखीगला। हातरे धरिथिबा 10 टंकिया नोटटीकू सेठजींक हाथकू बढ़ाई देउ देउ कहिले, एतिकी धार करी आनिची। एहा तो छोट डबार दाम, एतिकिरे कौन हेइजिब। हातरे धन नाही, जिनिस नेबाकू आसिल काहींकी। तुमे चाली जाओ, मु देई पारिबिनी, कहिले सेठजी। निराशरे बाप पुओ तुमे फेरिले। बुलू रातिरे शोइला बेले भाबिबाकू लागिला, आउ 10 टंका पाइब केउठू। सांग पिलांकू मागिब, स्कूल शिक्षकंकू मागिब, एइभली अनेक कथा ता मनकू आसिला। से दिन राति अध बेलकू घरे समस्ते शोइचंती। से धीरे धीरे पाद चिपि चिपि बाहर को आसिला। सीधा जाई सेठजींक कबाट ठक ठक कला। सेतेबेले सेठजी निदरे शोई घुंगुड़ी मारुथिले। कबाटर शब्द हेबार शुणी धड़पड़ होई बिछणारे उठी बसिले। तापरे कान डेरिले।
କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସାହସ କରି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୁଲୁ ଗୋଟିଏ ସଫା କନାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଜିନିଷଟିଏ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ବୁଲୁ ସେଠଜିଙ୍କ ହାତକୁ। ସେଠଜି ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ। ବୁଲୁ କହିଲା, ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଏଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମୁଗୁନି ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଉପହାର ପାଇଥିଲି। ଏହାର ଦାମ ନିଶ୍ଚୟ 20 ଟଙ୍କାରୁ ବେଶୀ ହେବ। ଏହାକୁ ରଖି ମୋତେ ଗୋଟେ ଡବା ଦୁଧ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ମୋ ସାନ ଭାଇଟି ମରିଯିବ। ସେଠଜି ନିଦୁଆ ଆଖିକୁ ମଳୁ ମଳୁ କହିଲେ, ହଉ ଯା, କାଲି ସକାଳୁ ଆସି ନେଇଯିବୁ। ବୁଲୁ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲା, କାହାକୁ କିଛି ନ କହି। ହେଲେ ସେଠଜି ବୁଲୁର ଭାଇ ପାଇଁ ଡବା ଦୁଧ ଆଉ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତା ଆରଦିନ ବୁଲୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଖରାବେଳିଆ ଖାଇବା ହେଉଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଖଣ୍ଡେ ପାଉରୁଟି ଆଉ ଗିଲାସେ ଲେଖା ଆଉଟା କ୍ଷୀର ମିଳୁଥାଏ। ବୁଲୁ ତାକୁ ନ ଖାଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗ ପପୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭାଗଟା ବୁଲୁକୁ ଦେଲା। ଯାହା ହେଉ, ଏଇ ଦୁଧକୁ ପିଇ ତା ସାନ ଭାଇଟି ବଞ୍ଚିଗଲା କହିଲେ ଚଳେ। ଏଇମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଦିନକର ଘଟଣା, ଥରେ ସେଠଜିଙ୍କର 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ମହେଶ ଅତିଶୟ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଲା। ଡାକ୍ତର ଆସି ଦେଖି ଔଷଧ ଦେଲେ। ସେଠଜିଙ୍କର ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଣି ସୁଅ ଭଳି ବୋହିଗଲା। ହେଲେ ମହେଶ ମୋଟେ ଭଲ ହେଲାନି। ଶେଷରେ ତାକୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଗଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କହିଲେ ଯେ ତା ଦେହର ରକ୍ତ ସବୁ ପାଣି ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ରକ୍ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମହେଶ ରକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ଭଳି ଏକା ଗୁଣର ରକ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେଠଜି ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି ପୁଅ କଥା ଭାବି ଭାବି। ତାଙ୍କର ତ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ନୟନ ପିତୁଳା ପାଖରେ ଧନ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ପୁଅର ଜୀବନ ତ ରଖି ହେଉନି। ସତେ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଖପରା ହୋଇଗଲା। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଥରେ ସେଠଜିଙ୍କ ସହ ବୁଲୁର ଦେଖା ହୋଇଯିବାରୁ ବୁଲୁ ପଚାରିଲା, ଚାଚା, ମହେଶ କେମିତି ଅଛି? ସେଠଜି ସବୁ କଥା କହି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ବୁଲୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ ଏଇସବୁ କଥା କହିଲାରୁ ସେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଏବଂ ପିଲାଟା ପାଇଁ। ବୁଲୁ କହିଲା, ବାପା, ତୁମ ରକ୍ତ ମହେଶ ରକ୍ତ ସହିତ କାଳେ ମିଶିଯିବ, ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତ ନାହିଁ? ବାପାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ବୁଲୁ ଭଳି ମହେଶ ବି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ମୁରୁକେଇ ହସି କହିଲେ, ହଉ। ଡାକ୍ତରମାନେ ବୁଲୁ ବାପାଙ୍କ ରକ୍ତ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କଲାରୁ ତାହା ମହେଶ ରକ୍ତ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ନିଆଯାଇ ମହେଶକୁ ଦିଆଗଲା। ମହେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ମୁହଁରେ ପୁଣି ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ସେଠଜି ବୁଲୁଙ୍କ ଘରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପକେଟରୁ ବିଡ଼ାଏ ନୋଟ ବାହାର କରି ବୁଲୁ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଲେ। ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୀବନ ରଖିଥିବାରୁ ରକ୍ତର ଦାମ ଦେବାକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ବୁଲୁ ବାପା ହସି ହସି ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ସେଠଜି, ଧନ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ବଡ଼। ତୁମେ ଧନ ଚିହ୍ନ, ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ତମେ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ହେଲେ ନିରୀହ ଶିଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ନେଉଛ ଏଇ ଡବା ଦୁଧ କଳା ବଜାର କରି। ଥରେ ଯଦି ତୁମ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳାଇ ଦେବ, ତେବେ ମୋର ରକ୍ତ ଦେବା ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ଭାବିବି ଏବଂ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଲି ବୋଲି ଭାବିବି। ସତକୁ ସତ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେଠଜିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ପିଲାମାନେ, କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମ ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବିପଦ ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ସାହସ ଦେବ। ପରର ଉପକାର କଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।